Kalmado, kalmado po. Para congressman. Hindi na, Mikey. Lang po. Hindi lang po ah. Hindi lang po. Hindi po. Nagkarating po na alalan, ma'am. Iboto niyo po yung manok namin, yung boss po namin yan. Si Boss Amado Calmado. Boss! Uy! Asan na ba? Ay, misis! Sensya na ah. Sensya na, misis. Misis. Kalmado po. For congressman po ah. Sige po. Salamat po ah. Okay na. Okay na. Okay po, misis. Sige po. Sir. Ay, sir lang po ah. Congressman! Ay, sandali, sandali. Ayun na po. Sensya na po ah. Ayun po, sensya na. Congressman po. Kalmado po ah. Ay, lang po. Congressman! Ano ba? Sir, sir! Congressman nga pala, Amado Calmado. Congressman! Boss! Congressman po. Congressman. Nakarehistro ka na ba? Ha? Ah, taga saan kayo? Ah, Nueva Ecija. Ah, ano siya? Taga-ano, gapan ako. Gapan. Kuya, mukhang dering-deri ka. Congressman! Hoy, dali! Kalmado po. For congressman. Ha? Kalmado po. For congressman. Hindi po kalimutan ha. Sige po, sige po. Ay. Ah, Si ma'am. congressman po. Congressman Amado Calmado po. Hindi po kayo limutan ha. Congressman Amado Calmado. Kaya limutan. Congressman Amado Calmado. Congressman Amado Calmado po ha. Hindi ka nalimutan. Ma'am. Bakit? Ate na linggo, boto na po ako. Sa TV5 ma'am. Wow, mali po ma'am. Wow, mali po kayo.